हाय फ्रेंड्स ऑनलाइन स्टडी ज्ञान को स्वागत करुच्ची। आज आम जयराज गुरु पाठटे अलरेडी आम भिड दे सारीचु। आज यही जयराज गुरु पाठ जोटा कि अष्टम श्रेणी संस्कृत बही अच्छी यार अभ्यास आम करवा। तो अभ्यास को जावा पूर्व तुम मानक आम चैनल जब सब्सक्राइब कर नुआ नुआ जब आस सब्सक्राइब करनब आम पाठ को आगे जा। तो देख ए प्रथम प्रश्न अच्छी कौन शून्यस्थान पूरयतु अर्थात शून्यस्थान पूरण कर। क डेस्क सर्वे अस्य दायदाः एठारे हमर आंसर टी कोन हबो माने केउ माने यार संतान गुडी थिला वयम सर्वे अस्य दायदाः बोली आमे करि परबा। क नंबर डेस्क। ख नंबर ते डेस्क उद्बोधनम दत्तवान एठारे कोटा हबो अस्मभ्यम कुआडे गला। हां एटा हबो अस्मभ्यम ते अस्मभ्यम उद्बोधनम दत्तवान तस्य मंत्री आसीत डेस्क तो तस्य मंत्री आसीत कोन हबो एटा जयराज गुरु हबो। तो जयराज गुरु तस्य तांकर मंत्री थिले तस्य आह्वानेन डेस्क मिलिताः पाइक जाति कुआडे गला एटा तो ए माने तस्य आह्वानेन पाइक जाति मिलिताः कहबा। डेस्क राजगुरुम निगृहीतवन्तः कौशलेन राजगुरुम निगृहीतवन्तः। च नंबर तस्य त्यागबलेन डेस्क धन्य अभवत् उत्कल जननी तस्य त्यागबलेन उत्कल जननी धन्य अभवत्। एपरि भाव में प्रथम प्रश्नटी गला। द्वितीय नंबर प्रश्न को आम चली आसवा। द्वितीय नंबर प्रश्न कौन अच्छी देख एक पदेन उत्तरम कुरुत गोटे पदे उत्तर कर। मु प्रश्न पढ़ुची प्रश्न ओडिया भी कहूँ आ आंसर कहूँ तुम ध्यान सहित देख। एक पदेन उत्तरम लिख गोटे पदे उत्तर दियो। किए वाणिज्य कर्तुम अत्र आगतवन्तः क्यों माने वाणिज्य करने एठाकू आसते आंग्ल जना बा इंग्रेज माने एटा करिवो एक नंबर। ख नंबर मुकुंद देव कस्य राज्य से राजा आसीत मुकुंद देव क्यों राज्यर राजा थिले तो यहाँ खोर्धा हम तो यहाँ दुई हम। नेक्स्ट मुकुंद देव से मंत्री कह मुकुंद देवंकर मंत्री किए थे मुकुंद देव मंत्री थे जयराज गुरु। राजगुरु आह्वान का मिलता राजगुरु आह्वान क्यों मैंने मिली पैक जाति मिली यहाँ चारि हम। कौशलेन राजगुरु किम कृतवान कौशल राजगुरु कौन कले कौशल राजगुरु को बांधिकी नहीं जाते निगृहित बान कह। 5 च नंबर है मम शिक्षा डेस्क मम शिक्षा देश रक्षा यहीपरि भाव में तुम द्वितीय नंबर आंसर सब पाइगल। नेक्स्ट आम चली आसवा तृतीय नंबर को। तृतीय नंबर कौन अच्छी मातृभाषा या अनुवाद कृत अर्थात मातृभाषा अनुवाद कर। आम मातृभाषा कौन आम मातृभाषा अच्छी ओडिया तो आम ओडिया अनुवाद करवा। कौन करवा देख भारत वर्षम अस्माकं देश भारत वर्षम आमर देश अटे वयम सर्वे अस्याः दायदाः आम्भे माने समस्ते यार संतान गुड़िक। वणिज आंग्लजना अतीव चतुरा वणिज आंग्ल जना बा वणिज इंग्रेज माने अत्यंत चतुर थिले। कौशलेन राजगुरु निगृहीतवंत कौशल राजगुरु को बांधिकी नहीं गले। ततः बहु दूरम बालेश्वरम तम नीतवंत तापरे बहुत दूर बालेश्वर को तांको नहीं गले। एपरि भाव में तुम तृतीय नंबर पाइगल। तापर आम जा चतुर्थ नंबर को। चतुर्थ नंबर कौन अच्छी देख चतुर्थ नंबर एपट सेपट देसी तुमको ठीक ठाक हिसाब से लिखा पड़ो। कौन दे देख शुद्धम शुद्धम पदम रचत शुद्ध पद लेख गोटे उदाहरण देसी न कारणे कारणेन ठीक से आम प्रथम नंबर को जीवा बद भ अ तो यहाँ हम अभवत अभवत एपरि भाव में तुम अभवत कर। 2 नंबर प्रश्न को जी जा क्रमणम तो ये कौन हम आक्रमणम आक्रमणम एपरि भाव में तुम आक्रमण कर। 3 नंबर कौन हम णिजव यहाँ हम बणिज एपरि भाव में तुम बणिज कर। 4 नंबर है न न निज यहाँ हम जननी ठीक से जननी एपरि भाव में तुम जननी कर। नेक्स्ट अच्छी 5 नंबर कौन 5 नंबर अच्छी गुराजुम राजगुरुम राजगुरुम एपरि भाव में राजगुरुम कर। धम प्ररोति प्रतिरोधम प्रतिरोधम एपरि भाव तुम प्रतिरोधम करदेव। यहाँ था शुद्ध पद आम करदे। अच्छी पंचम नंबर को आम कस्तंभ खस्तंभ मिलन करवा। यहाँ जो स्तंभ मिलन कर बोलছি तो वयम सर्वे बहवः नेतारः आंग्लजना यहाँ था आंग्लजना कि चतुरा आंग्लजना चतुरा राजगुरु देशप्रेम एक बटवृक्ष एपरि भाव में तुम यार यहाँ करदेव। नेक्स्ट अच्छी षष्ठ नंबर कौन देखिए षष्ठ नंबर कही
ରେଖାଙ୍କିତ ପଦस्य ସଂଶୋଧନ କୁରୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ସଂଶୋଧନ କର ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଭାରତ ବର୍ଷମ अस्माकं ଦେଶମ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଭାରତ ବର୍ଷମ अस्माकं ଦେଶः ହେବ ଏହାକୁ ଆମେ କେବଳ ଦେଶः ଏପରି ଭାବରେ ବିସର୍ଗ ଦେଇଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ अस्मान् एषा मातृरूपेण पूज्यते ଏଇଟା ହେଉଛି अस्मान् ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା अस्माभिः ଏପରି ଭାବରେ अस्माभिः ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ମୁଁ ଦେବନାଗରୀ ଲେଖୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ते अस्मान् उद्बोधनं दत्तवन्तः ते अस्मभ्यं ते अस्मभ्यं ते अस्मभ्यम उद्बोधन दत्तवन्तः मया शिक्षा देश रक्षा କହିଛି ତ ଏଥିରେ ମମ ଶିକ୍ଷା ହେବ ଏଇଟା ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମମ ଏପରି ଭାବରେ ମମ ଦୀକ୍ଷା ମାତା ରକ୍ଷା ଅଛି ମମ ଦୀକ୍ଷା ମାତୁହୁ ଲେଖିବ ଏଥିରେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାତୁହୁ ରକ୍ଷା ତାପରେ ଅଛି 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ବାକ୍ୟ ରଚକ अस्माकं ଲାଗି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନଟେ କରିବ କିପରି ଭାବରେ ହେବ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି अस्माकं ଦେଶସ୍ୟ ନାମ ଭାରତ ହେଲା अस्माकं ଏପରି ଲେଖିଦେବ ଦେଶସ୍ୟ अस्माकं ଦେଶସ୍ୟ ନାମ ଭାରତ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଭାରତ ଲେଖିଦେଲ ତାପରେ ଏଇଟା ବୟମ୍ ସର୍ବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ବୟମ୍ ସର୍ବେ ଅସ୍ୟ ଦାୟଦାହ କଲେ ବି ହେବ ବୟମ୍ ସର୍ବେ ଗଚ୍ଛାମହ କଲେ ବି ହେବ ବୟମ୍ ଖାଦାମହ କଲେ ବି ହେବ ବୟମ୍ ଆଗଚ୍ଛାମହ କଲେ ବି ହେବ ବୟମ୍ ପୁରୀମ୍ ଗଚ୍ଛାମହ କହିଲେ ହେବ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଯେଉଁଟା କରିବ ମମ ନାମ ସୁଶାନ୍ତ ମମ ନାମ ଗୀତା ମମ ନାମ ସୀତା ମମ ନାମ ମିତା ମମ ନାମ ଡ୍ୟାକ୍ସ ତୁମ ନାମ ଦେଇକି କହିବ ଭାରତମ୍ ଏଇଟା अस्माकं ଦେଶସ୍ୟ ନାମ ଭାରତମ୍ ଏପରି ବି ତୁମେ କରିପାରିବ ଅଭବତ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସହ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ସହ ଶିକ୍ଷକ ଅଭବତ ସେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ କରିପାରିବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଦେଖିନିଅ ସନ୍ଧି କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଏ ମାନେ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରାଯାଏ ମାନେ ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ତାକୁ ଯୋଗ କରିବା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବି ହେଇପାରେ ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ହେଇପାରେ ମାନେ 4ଟି 5ଟି ବାକ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପଦକୁ ନେଇକିରି ସନ୍ଧି ବି ହେଇପାରିଥାଏ ତ ଏଥିରେ ଦେଖ ମରଣାତ୍ ପରମ୍ ତ ଏଥିରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ମରଣାତ୍ ଆଉ ଯୋଗ ପରମ୍ ଏହିପରି ମରଣାତ୍ ପରମ୍ ତୁମେ କରିପାରିବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରୀ ହିଁ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରୀ ଆମେ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଭାଗ କରିବା ଏଥିରେ ଭାବରେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରୀ ବୋଲିକି ତୁମେ କରିପାରିବ ନେକ୍ସଟ ନିଶାର୍ଦ୍ଧେ ନିଶା ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ଦ୍ଧେ ନିଶା ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ଦ୍ଧେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବ ତ ଏହା ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ 8ମ ନମ୍ବର ଯାଏଁ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ବି ଏପଟ ସେପଟ କରିନୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥିବ ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।